Welcome to the language world. Today we are learning the 25 most frequently used words in daily life. Hello. Xin chào. Bye. Tạm biệt. Yes. Vâng. No. Không. Thank you. Cảm ơn. You're welcome. Không có gì. Sorry. Xin lỗi. How are you? Bạn khỏe không? Good. Tốt. Bad. Xấu. It's okay. Bình thường. Maybe. Có thể. Of course. Tất nhiên. I. Tôi. You. Bạn. You. Quý vị. He. Anh ấy. She. Cô ấy. We. Chúng tôi. They. Họ. What? Gì? When? Khi nào? Where? Ở đâu? Why? Tại sao? How? Như thế nào? Quiz time. Bạn. Bạn. Tất nhiên. Tất nhiên. The answer is Cảm ơn. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. The correct answer is Khi nào? Khi nào? Xin lỗi. Xin lỗi. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next video.